Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbadu na nal malam karabla de pimbu. Comme min dolta kila le nyami dron dimanche kana ko kuma kan kilinta mi ya lon ko ning paka on ko sidia mola nin sonko dun ko sidia mola nin kasama sun ko sidia mola yo kuma ka woni wala mo nyinde ko ali yaron election do tambita mi yaran ga kata election locality kon na merol nyanta fenkele dami nyanta na merolu wote kele jami pour yena commune mutanye barbi election do binato mi yalan ko ka fay election législative wala mo nyintu election mi yalan ko ka député lu ka wote yo commune tol wote nya ani wote fana taranya fana kantol tora dolo Casamance nkolu sonko dun kolu paka nkolu jasi nkolu wonyin kamala bim olbe tembo minto mol bebe ifan ledie proka eladlalo ka firete ka ikeno fenti parce que bim mol nyabe yelol parce que molu yele matale dunia yele matale yele manyami na sain ben tembo minto momo ka fo le borole tim yo ndol dum ka molu borondi wala ka sonenye nga won nga fawlu borondi ka molu bulo mutange borondi wala ka sonenye nga fawna molu bulo mutange borondi ka to bimbe tembo bintu mobe ni lono ko bi mobe fawna be la dulade dano lamu motin na la kabona mane kana mola dulade da ela dulade de iyo mi lanka keta wote nyinti wote legislatif ko ka député lu kila wote ke pour min yaran ko besila sa banko molie assemblée nationale autre kela kuolu ke kele pour ko ila hakobu minti masakunda bulu fo isa sotno nyami yo ntoldum mawdum pour ye fen sotno mobulu abakela molati miya lon ko ayete lonne ayete radula nyem fanan lon mais ni ko be ko kala moy momi ya lon ko ya melon amete radula fanan na réalité lo manon to nyami bida manon ko ya min bije pour wo marié na ko keno e bado wa ko ya bakele ata sonni ala de ni ko be ko kala ni atra dun te ba ko min kono bata min kono ite mo lon nko ngebula man fem fana foy mo ya lon ka ko ya ben kam pour yemma ko na ba ko ya le fo wonte ko do woto ini mimbe nyonkam ko ya mimbe je ni mimba adomando mo la je ndana je yela karto te ka ya di wala ndanga je ko la fi sedeta di modo la mi ya lon ko iba ko ya min ko na malo parce que bi ni mo sa fo blami ya lonko abe bataren Senegal banko kam mansa kundala ma ko yoro fannala abdullah jama be Casamance la abdullah jama be Casamance la de yo ni tata jibe fana dula dol bi de la do ko nyam fana man te ka ko mansa kunda mo le ka je do ko dulal bije masa konda molel ka je doku ba dulal bije mol fon minni ya lon ko be sir wo dulal surtout adula moro e moro duala wolle le fon ka masa konda la mo jamalu diki pour ko si ma ko no fe do to nyame parce que ni ya bibe tuba ya bibe tiwa won ndiasan Kaolak nyasa non ila dula dolo bije masa kunda la do kuwa sunta moro la munne yo sab wala muninti ko e kana moro fejere ka fay ko mako nyondo si duwa ni sa talibol e kenge
bara moro fanan si ñin foye ko fanan de ngi population mol be so do wala ina e fay ni na fay taye ko talibol ya duwani al ki fanko kenyi al wote kenyi ni al wote taye alna ane moro kuma kan fa moro ay moro la do ko nyinke ni qur'an fanna labu ya qur'an saba fay taje ni jiyo fanna labu ya jiyo saba fay taje ni ngudron fanna labu a fana si fere be kata pourko ngudron ni stamino je jame ba ni ya jube fana fonke baake bato ndolla pakaw ndolla sonkodu ndolla Casamance politicien de malbije monni ya lon ko kana duwani no laje ba ni duwa kije ye bandi e be min ki kala e bala la sirinyo bulo kono sirinyo ko tara solari wodan wala baaji sirinyo ko tara solari baaji wala nduwate ne yendo bar sai na e duwata e tonya anyante e jola de bar sai kay ko sannu ndol dum fanan la jam altam ma ko la nyinto ba altam ma ko la siroto ba altam ma ko la kuronto ba altam ma ko la jiyoto ba wallahi fanan la morol sim ma ko no woto wallahi isi danero ke nyawla ko loko no mo fo malo ko nyani afas keno nyami zo keno le wallahi woto ko no membulo na la nabban ko fana moro le minni ya lonko jam molo ka bojan katay feje kata duwani no le feje ya fo fana le onko na le na duwani no mambana no bari anyam fana le mako nyin fen karento kato nyen Senegal banko ka nem moye da moria ayedan ku jamal lo parce que Senegal ma moro amolo ko de senar muta ala moro amono sanar muta parce que kilim bije l'islam men bembulu nga moro la lonne le letio len moti donc l'islam le letio ka buñale ka buñale kono woto newo moro wonni nawo karandalo minni ya nonko e be politiko nyen kamana kon ningi la sembo botna yila ma fon ni ndof na sembo nata non nekita nyola ba do fonta kayro sotla ba bar mol kanan to liyale nke topoto e ka gefenti ni tata ye nyinanna ye nyinanna de ku kilim bije nim moya muta baka fambulu pour kayro ina sotla ko na ko yalla badj parce que ngam xane l'islam fambul le fenkere wala be lon ndi wala ko fonku intérêt damma niyaji be bake wakam batande baken na kul kon na bake aya dintala hana ma di dollo hana manta kasmasu go fonda mat hana mo fi do fon wasambo ni wata je bake bar bitum tulu comme kan dal ka diamon na kasmasu la ga diamon na sonko dula na pakaw dal bora fala wakam to rabakele parce que ni e fon soto bi il faut nañ da féré be katale munnu be bala wala munu kane kan il faut nañ demander sotno hana tare banta e maydani to nyato babul ala de male bari ila balu ye féré be kata mumbe do kula wala siata mi mantar do kula bar khani mantar do kula masa kunda balu riyenne hani mantar do kula masa kunda balu riyenne parce que nim portiko nyen dundu le balu nyen kono ko mo mo nyana mo danna mo be nyanta wi wakille fayenna barentolu ndolo kala fela nga soto nin nga soto moli rungurumu noma aduti na wo mo be sono la atake no la alu to kan nam fansun intérêt jube ani nga kasa masala intérêt jube nga pakawla intérêt jube nga jasin intérêt jube nga sonko la intérêt jube ali ngo jube yaje ni mo be intérêt jube ala ka mo be intérêt dida
ni mo be intérêt jube ala ka mo be intérêt dida ba ni fan ko jube ala kay de mal intérêt dida ay na moli ñori kay yedane aditi ne sono le yetra fitiri bulu atabayla kono woto kudul bije pour ngolu régler no bela Casamance wo apaka wo a Sonkodu wo a Jasi wo a dlaw la natra apaka pour qu'on se régler no ba do no be ka fula ga kikilinti nkana so molu kana e kan utiliser mundi ata e ka sotonto e kata mboka ne je kotati sai nyanda kese yaro de wallahi nyanda kese yaro adun mote Casamance do kuno la mote pakaw do kuno mote Sonkodu do kuno mote Jasin do kuno na manke Jasin de wala Sonkodu de wala pakaw de wala Casamance de bare se ko kilen fale ko mo jamale be nyaado Casamance banko kam e mante Casamance ko na la lelum wallahi na la lelum ila taro Casamance la alifal la na ila meje wole tolu men de bay tolu man taw manki me masakunda ye sambana na pour kana maram wala amno lundo fona bina silam bina o molo fona kilin fo la lene ko e mante Casamance lansari yorti na lalu lelmo bari la na hanyanyum fanan mune ya sabolo mun kana maranda Casamance ko nyande nyaay la bakel de nyanda nyaay la bakel de hanni ayatara fanal be mo doli ya la chef ya de parce que Casamance ko be chef ya la dulato ndal ma fenge bay parce que xani Dakar parcelle te ni ndobi de fa sane konton adara do wate ala mo be Dakar la wuluta gela fana bare ba ko to poto kanje ko mona tana sana mo wate kama ke je moti amanya na kala mero teje hay ba ko to poto kande ka je parcelle je to nyatu nya mo bi je mina ko inata la to nyatu nya ba dol bi je mini ya non ko bala ko poto ko parce que amanya ke je moti parce que tele nyimdo ko sana kundan ko o mu jura da madu o mu Casamance ko da manat mi ton ko ya jelde parce que tele nyina mutako ni mu konton doti mu ya lon ko dem Casamance ite manyana marla fenn Senegal ni banko ka wala manyana marla fenn Senegal ni blado banko ka ata do man dara wonya ba ja molbem marlem fenn la Casamance banko kan kono to sai ni tun bo kelo nyin na pour que tele moliye maray la blanda hani aya tete mun nanal te wulu tagel kono to mona batin nan dofna def fere kala na moliye maran na dulal car ni atra kalandro nyin na fanna lam sai woto officiel la demande parce que bi école de bi je bi Casamance ko lel ma directeur asi ka do fatam fansan tijede c'est parce que pour que mo be se nyan noy fanto nyami ko moy ite kolaya kele nola walla ite ya da nola tanka manke ya mo lonnati manen ko balafa ko balafa be lona non ni man lon pour bala e fanyata fe ya nola ata fe ya nola ni man lon pour bala e fanye ata fe ya nola te fe ya nola de kono woto problème o nyimbe nyami wala mo nyindi ko baade on paka onkolu Sonkodu onkolu Casamance onkolu Jasi onkolu alen Casamance lawdla ni ayatara ndolbu kam masakunda la mona fon sotno alen miyamel mona mo keseyati alen kana son ye na ye utiliser wal ye fanna parce que momi ya lon ko na ba fanna falera akache campagne lo kono te politique lo kono ni wo bota je korki te bukana te korki inenda kesialo malde sangi taw woro bi e ko Senegal la indépendance soto momi ya lonko ite lata je ka ke campagne nati nana to campagne nyem fana na buka fenti ka nasa de la fokke ma fula ke manani ba do inenda kesialo mario malde e sa lonko te dollar dala non momin kesa ke ma fula ke manani wote ya dala de moko wala tar dala ila karto wala be ya dala
wo karto fana e bodi le juma momi ya non ko ina be nyoka hane nani merol min ya non kan kawote e ke kodi ne kata sidlalto asara hakilo tilo koto de mere o mere ni man tara siri la banko kay ni population molier banko la kole ya long ita ko mero mo de fembe bulu bote ko de kata sidlado de kata si Dakar wala Ziguinchor wala blado de ni man tara nyokanje moro ala mero nyim bonda alla bang alla mero alla ko komino nyum kontan kaya ala bondi nal ma bondi alla naftam nal da sot no la de e ko jandi be mo ma koy la mor keba yala kol yalon de ni ma la kol yalo ita ma koy no la de ngabere ya ñu fo ko modbe ka sum e ko ni sunta ni atra fentiyo mo to konko min ke mo te sin ni longo fenta o konko ni na kamana pour bala se faano way say ni na mantra nyo kamba de tabe de sabe dia ko na jira to ko ya ko na jele e ba ma ko no la nyaadi le mere wo mere na ni population mantra nyo kamba dunu alla karto mi ali ajala nay manda kilenke ala fokati ndi ala bondi ji na fatala yesindi mero komino ni na kundon kayala inya da tallo komino ni na kono yala kole ya long yala population no kole ya long pour yello ndi wonda ji e mero ni na kafako e na je tele kilen telefon e loko kilen don yebo je do rete la hajol wala yake mero ti yeko do soto yena commerce bayet ito mer jumalati kato mero dol be kerimbi wolmo commerçant men de wolet ya ko do go nimin tole ko do go nimin tole akawa kuyat ko e wuli yelo population na ko wala ele kata e fonction do ko bunda do yele gele e ko e katara wala e be population nya sot la wati jumal la ndole ba sino bulala wati jumal la ndole man tara sino la yentolu muta ndole le sino muta bar sino man tolu muta de yana ne sino e momuta na sino ta ne ya kuna ka winnole ba na te sino muta isa ko nya baka wulino ale nga fe nga sino bula sino e muta nga ke nyama bi mo de ba wakilo le dulali mo ba to man do mawla morba do buje ka fa Cheikh Mouhidine Diallo afele kawla ka ma fone ka bo glami ganjay ma fona be jeltu ganin 2022 be sila ya yenen kay duwa nye fo Sénégal se Coupe d'Afrique kota akoya libot de 2022 Sénégal ba Coupe d'Afrique kota la wo sanwal akoy Cameroun na ba organiser nen Cameroun ya organiser Sénégal ba ta la wo sanwal mona manci ba voilà mais wulu monde wo fana mina dula kelen fana kam mi yanan ka katana fonnen ke wolte mi yanan ka katana nin na morol fana fon temote bukan na morol mote bul fulula ngata wande morol mote bul fulula wala ka sone ya nganna morol mote bul fulula masafa sala ka fol akom man den ko bukala moro bunya momin ke morol bunya man ko kono na wala ta ngena morol temo kono fonga morol na morol ka nge bunya parce que modde min yalan koy fanan ni molel be blodu ne nyobul men yalan ko masa kunda an kolle ko ni ma mo bunya e mala place o diala pour ye fenso to na fanan bula ko yalan de parce que moro mi yalan ka be comme Moustapha Sylla bi wo tembo min dana après ta masa kunda watu momo asoro tala ka jeno kan president ka jeno ko mota le momo kayte bunya ne nge bunya ne fanan do tam masa kunda ma fona yenna kuul défendre yenna kuul sembentu yande badon lafta mun ne ma sa konda bulu to wonna fon ba sotla bar man ko bu kala moro bunya alinga na moro ci kande comme sur wala kele moro ci kande nyami alinga bunya comme mol kele moro bunya nyami alinga ne kuul do yande kanni ayatale man to bu kalanke bari nen to karana balel be nyobulde Moussa Vasil bi ma sa konda yo lomba kelde hani adamant hana adamant afamba kar fate mi yaron ko ni wado ko nanaka tere kacala ngaki fonko groupe de tal masa ko na mo jomala la mbirinja fo gambi e bem kasama sen kollet
kana tara man tol de mate mo jamal je mun ya lon ko yelon ba jamal je funa min ya lon ko wole ko tote yale ni masakunda be nyobulu ke la ko ya da masakunda ka lo ka jar ko woto nem fana ne morol muta ibala ba fala nyale ni bala fata nye anin ne domo ndumi fana ka keno woni na karanalo ani fana do ko min sotno masakunda bulu ni mul de mal ka funyo ba do na ba keno a fent la ba fa sotno fonte baran kana wuri moye ngonka kirkira no ma atro wo mo man tan dom nem mo me no abuke ma ko no moro nem mo me no ate ma ko no la de ngana molti ka ke samana ka ke fenti ya ngana mol frigi fonande le karam man sato karam man karam bar sen ngaranda bira mol karam fatu abu karam ngake biton sen be london kuula e ko ni ma mullo ni oke erreur mor bari ye mullo mor ke ba e kana so waye mone yo nada ko komande on faale baade on ko men dabda kala le nyame kala be konton baade ka paka ngol be konton sonko do kata fo Casamance kanam mol de konton men yan ko ben kibaro dengendiri ani fana men yan ko bulo be ko to credit ko nyina mi yan ko do ko tiala yo woni kamara ka monyor dron ka fo do video lo mo mi mo ya jibe ni si e mari abonné je ngana fa ni si abonné do je si mari abonné je ngano de ma komi ñoo hakke bulando la dron comme dole ka keno nyame fana ka duwañe fana fo be matériel ko men do pour ko kibaro ñe fana sonya no bulu nyame baade lafta walla na ke fana manja ka fo kana ka mola sabote lafta ko man ka dula fana kibar dron ko men ganna ci barol ke nyame o do na makay ma nan baade malum karabulay do fi mbura la barka fo sama fo